Desmond Tutu, born 7th of October 1931, is a South African Anglican cleric and theologian known for his work as an anti-apartheid and human rights activist. He was the Bishop of Johannesburg from 1985 to 1986, and then the Archbishop of Cape Town from 1986 to 1996, in both cases being the first Black African to hold the position. Theologically, he sought to fuse ideas from Black theology with African theology. Politically, he identifies as a socialist. Tutu was born of mixed Xhosa and Botswana heritage to a poor family in Klerksdorp, Union of South Africa. He took an active role in opposition to South Africa's apartheid system of racial segregation and white minority rule. From 1978 to 1985, he was General Secretary of the South African Council of Churches, emerging as one of South Africa's most prominent anti-apartheid activists. Although warning the National Party government that anger at apartheid would lead to racial violence, as an activist, he stressed nonviolent protest and foreign economic pressure to bring about universal suffrage. He received the Nobel Peace Prize in 1984. In 1985, Tutu became Bishop of Johannesburg, and in 1986, the Archbishop of Cape Town, the most senior position in Southern Africa's Anglican hierarchy. In 2010, he retired from public life. I have to apologize because we have what is called African time. Tengo que pedir disculpas porque llegamos a la hora africana. And we look at the sun and not at watches, and that is why I was late. Es que nosotros nos acostumbramos a ver al sol en vez de ver los relojes. Please forgive me. Por favor, les pido disculpas. It is a very, very great privilege Es un gran honor a joy y for también all of una gran us alegría para todos nosotros to be here with you. estar aquí con ustedes. It is a joy Es una alegría because we see the wonderful witness porque of Christians nosotros estamos viendo la maravilloso testigo que hacen los cristianos participating in the reconstruction and transformation que están of participando en la society. reconstrucción y la transformación de la sociedad. But there is also a deep sadness, Pero también hay una tristeza muy profunda, for we see how those who are strong porque también podemos ver cómo esas personas que son poderosos can undermine pueden a people's subvertir movement. un movimiento muy serio. We are thrilled to see the egalitarian spirit in Nicaragua. It doesn't happen in too many countries that the head of state or the head of government and others expose themselves to questions from the people. No veamos muchos otros ejemplos de otros países o gobiernos donde el jefe de Estado y otros miembros de alto nivel salen y están muy de cerca con el pueblo y están dispuestos a contestar a sus preguntas. Usually those who have been helped by the people to reach the particular positions they have reached suddenly become inaccessible to the people. Generalmente esas personas que han llegado al poder por todo el apoyo que han recibido de las bases, una vez que llegan al poder se llegan inaccesibles. That is very true of those in the church. Y eso es muy cierto de personas en la iglesia. They forget that they are ministers. Se olvidan que son ministros. Ministers meaning they are servants. Es decir, que son servientes, delegados. I come from a ghetto.
Yo procedo de un barrio pobre. My home is in Soweto. Mi casa, mi hogar es en Soweto. But now, as Archbishop, Pero ahora como obispo, I have a huge palace. tengo un enorme palacio. And I am miles away from our people. Y estoy separada por miles y miles de toda la gente. Of course, many times I have to pinch myself and say, hey, it is me living in Pues this por place. supuesto muchas veces tengo que tocarme a mí mismo, darme cuenta, sí, soy yo. And so we have learned something very important. Entonces hemos aprendido algo muy importante. And we want to congratulate Y queremos darle las felicitaciones. President Ortega Felicitar al and presidente those Ortega who work with him. y a todos aquellos que trabajan con él. You, the people of this country. Y ustedes también, el pueblo. You prove one thing that we have always believed. Usted ha mostrado una cosa en la cual siempre hemos creído. Once a people decide to be free, Una vez que un pueblo decide ser libre, nothing, absolutely nothing can stop them from becoming free. nadie y nada le puede detener de que sean libres. This God is Este a Dios God who chooses es un Dios to que side escoge with the poor and the hungry estar al lado de los and the pobres y downtrodden. los hambrientos y los oprimidos. Not because No porque, they are good, porque son buenos, they are often horrible, porque a veces son horribles, but because Sino God is God. Dios es Dios. And we are therefore able to say, Y if por eso- God before us, who can be Por against eso us? podemos decir, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? And that those who rule Y los que reinan, los que gobiernan, los que tienen poder, ought to rule as God would rule, deben gobernar como gobernaría Dios, biased in favor of the weak one. en favor de los pobres, los débiles. That is why God Por eso chose Dios us, nos escogió sinners. a nosotros. God Dios chose nos escogió. to be with us, not because we deserved it. Optó estar con nosotros, no porque lo merecíamos nosotros. For if God had waited until we were deliverable, He would have waited until the cows came home. Porque si Dios hubiera esperado hasta que éramos entregable, habría esperado para siempre. It is just an incredible gift. Es un don of increíble grace. de gracia. And when you are powerful, Y cuando uno es poderoso, God says, Dios dice, you should be my viceroy. debe ser mi virrey, Operate as I, God, operar como yo operaría, choose Escoger. to favor the weak one. favorecer los débiles, Choose to favor Escoger, the favorecer. voiceless one. a los que no tienen voz. We don't debate the question of whether or not we are going to be free. No We debatimos. are going to be free. Antes debatimos si íbamos a lograr un día ser libres o no, pero ahora sabemos que sí, que vamos a ser libres. And although the government of South Africa is militarily very, very powerful, Y aunque el gobierno de Sudáfrica en términos militares es muy poderoso, they have shown they realize that they are actually not in charge. han mostrado a los Chians que actualmente no son muy poderosos. That is why we have the third successive state of emergency. Eso es porque tenemos el tercer declaración de un estado de emergencia sucesivo en Sudáfrica. And our people are deeply committed to changing the evil of apartheid reasonably peacefully.
Y nuestro pueblo ya tiene un compromiso muy profundo de tratar de transformar y modificar esta política de apartheid de una manera pacífica. And we also ask the United States, Y también pedimos a los Canada, Estados and Unidos y Germany a and Canadá, Britain, a Gran Bretaña y otros países, we say what you can do is critical to our struggle. para decirle lo que ustedes hacen, los labores que realizan ustedes son críticos para la lucha que llevamos a cabo nosotros. Because we know that Porque when nosotros sabemos que cuando Namibia Namibia becomes independent, logra su independencia, then there will be only one item on the agenda for liberation in Africa, South Africa. que solo quedará una cosa más en la agenda de África, la liberación de Sudáfrica. Zimbabwe became independent. Cuando Zimbabue logró su independencia, Perhaps one of the most wonderful things that happened there una de las cosas más maravillosas que sucedió was the fact that Mr. Ian Smith, fue cuando el señor Ian Smith, who had detained people like quien ha Mr. tenido Mugabe, personas como Mr. Mugabe, and Mugabe y otros, and had prosecuted a vicious war against them, could be allowed back in Zimbabwe y cuando se permitió a personas que estaban en el exilio regresar a Zimbabue as a member of parliament. como parte del gobierno de Harare. I think the greatness of a people comes to be Yo creo que parte de la grandeza de un pueblo demonstrated at the time of victory. lo demuestran en un momento de victoria. They show how truly strong they are. Ellos muestran que hubo de la medida de la fuerza que tienen, In fact, by their compassion. By their compassion. Se identifica por la compasión. And therefore, when victors are gracious and compassionate and gentle, Y cuando los que son the victoriosos vanquished, son compasivos y generosos, far from that showing weakness, it demonstrates an incredible moral strength. en vez de demostrar debilidad, al invés demuestra una gran fortaleza moral. And that becomes the basis for reconciliation. Y esto es la base para la reconciliación. And so we are thrilled at the act of amnesty, of pardon for the 1800. Nos regocijamos con la amnistía o el indulto, el perdón de estos 1800, Even those who do not deserve to be released. hasta con aquellos que no merecen ser liberados. But then I speak only out of the foolishness of the gospel, Pero hablo simplemente de la tontería del Evangelio, which does makes people do very strange and awkward things. que muchas veces suena muy extraño y hace cosas raras. We try to pray very feebly for God's world, Yo oro profundamente para el mundo de Dios and we try to pray regularly for El Salvador, y rezamos regularmente por el país del Salvador as also for Nicaragua y and también por other Nicaragua parts of God's world. como parte del mundo de Dios.
that are bleeding. que están sufriendo. And we are very deeply inspired by Nos inspiramos profundamente the kinds of things you have been speaking about. el tipo de cosas que nos has hablado. We have been inspired by the testimony of Archbishop Romero. Nos han inspirado mucho el testimonio del Monseñor Romero. And we too hope that we could show the same kind of courage Y también esperamos poder demostrar el mismo tipo de valor and the same kind of dedication. y el mismo tipo de dedicación. I think you will have discovered as a minister of the gospel Creo que has descubierto como ministro del Evangelio how often when you say you are going to minister to people, cuando usted da su ministerio al pueblo, you discover that they minister to you. se descubre que ellos lo están nutriendo a uno mismo. I have been heartened by the incredible resilience and courage of people who have their dignity rubbed in the dust every day. Me han alentado mucho la perseverancia de un pueblo cuya dignidad está siempre sobreviviendo todos los días. Recently I went to a community that was living in a desolate area in tents. Recientemente fui a visitar un pueblo desolado que vivían en tiendas de campaña. And I presumed to come and minister to them and strengthen them. Yo presumía venir y ministrar a ellos y darle aliento a ellos. And I found that they were ministering to me, Y descubrí quien estaba dando ministerio eran ellos hacia mí, filling me with new hope. llenándome de nueva esperanza. Because there they were with no real power, Porque no political power, no economic power. allá estaban ellos sin ningún poder político o económico. And the government was moving them around as if they were sacks of potatoes. Y el gobierno lo estaba transfiriendo de un local a otro como si fueran un quintal de papas. And they were not educated people. Y no eran gente educada. And yet they said, we have decided we are going to remain here. Pero a la vez decían, estamos comprometidos a quedarnos aquí. And even if it is a desolate area, we have made that decision. Y mismo a pesar de ser una área desolada, nosotros hemos tomado la decisión. And you understood what is meant when it is said people become subjects, not objects that are just shunted around. Y el pueblo cuando es el sujeto de su historia, no un objeto a ser movido de para acá o para allá. And you realized, hey, these are God's representatives. Y yo tuve que realizar que estos son los representantes de Dios. And even when the government has got power, Hasta cuando el gobierno tiene poder, the government becomes powerless el gobierno se convierte sin poder in the face of this kind of simple dignity. frente a ese tipo de dignidad sencilla. And I came away from there more deeply convinced than ever Y salí de allá más convencido de que nunca, that there's nothing the government can do que no hay nada que el gobierno pueda hacer which will change the fact that our cause, a just cause, will prevail. el impacto que nuestra causa justa tendrá. And whether I am there to see that day dawn or not, Y si yo estoy o no para ver este nuevo amanecer, in a way is an irrelevance. esto es algo irrelevante.
o sin consecuencia. For the cause must prevail. Porque la causa va a triunfar. And because I believe in the resurrection, Y porque creo en la resurrección, what is death? ¿qué significa la muerte? Don't test me too much about it, but I mean, yes. No me lo ponga a prueba todavía.